हेलो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यता 2021 कारणे तीनटा बा मैक्सिमाम चारिटा क्वेश्चन करिम एक्सपेक्टेशन तुम रिवाइज करबा गोटेखिनि किन्तु लास्ट मोमेंटत এই চাৰিটা क्वेश्चन बा तीनटा क्वेश्चन करि आसु एक्सपेक्टेशन हिसाबे आइडिया हिसाबे जे एटु आइब पारे या तो कोर्स टू लिमिटेड करा है यहाँ भी कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया है वो मीन वेरिएंस बर्नौली ये सब डिलीट किया हुआ है बचा अब बेस थ्योरम और इसका पहले इंडिपेंडेंट ये सिंपल प्रॉब्लम इतना में से ही हमको सिलेक्ट करना है। तो बेस थ्योरम बहुत इजी है, अगर जरूरत पड़े तो मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। बेस थ्योरम क्लियरली किया हूँ 2020 के लिए, वहाँ रिवीजन एग्जाम के लिए रिवीजन किया था। तो जो भी अभी भी बोलिएगा करूँगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो पहले कर रहा हूँ। क्वेश्चन है ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। 52 कार्ड होता है, कार्ड में अगर कार्ड नहीं पहचानते हैं तो ऐसा देख लीजिए, ये हार्ट रेड कलर का, ये डायमंड रेड कलर का, ये क्लब ब्लैक कलर का और ये ब्लैक कलर का स्पेड। अब बोला है यहाँ क्वेश्चन दिसे जे एटा कार्ड लॉस है, कोनटू कार्ड है लॉस ना जानू, एटा कार्ड लॉस है हेराई गए तब से दूटा टानलू, ए दूटा टानार पिछत दुटाई डायमंड हल, दुटाई एटू पालू। क्वेश्चन हल एतिया कोआ सम्भाव्यता बा प्रोबेबिलिटी निकालो कि कार्ड जो लॉस्ट हुआ था वो डायमंड था। ओके, फिर से बोलता हूं, एक कार्ड लॉस हुआ, ठीक है, वो लॉस कौन सा हुआ नहीं पता, उस 51 बचा, 51 से दो कार्ड निकाला, दूटा कार्ड उलासू, दूटा एके पालू डायमंड, दोनों डायमंड मिला, चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। अब बताइए जो खोया था जो कार्ड वो भी डायमंड था। तो सॉल्यूशन में लेट E1 नाम दे देता हूं, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। E2 लॉस्ट कार्ड इज कोनो चीज दे दीजिए ना, चारों का लिख दूंगा। E3 माने सारियोटा तासर नाम लिखी दीम याते, मैं इंग्लिशत लिखी आसू, अखमियाते लिखिबा। E1 माने डायमंड कार्ड हेराइसिल, E2 माने बेलेक एटा स्पेडर नाम दी दिलू, E3 डायमंड स्पेड हल हार्टर नाम दी दिलू सबे। E4 থাকির কি ক্লাবর, E1 মানে ডায়মন্ড হেরাইছে, E2 মানে এটু হেরাইছে, এইবিলাক লিখি থৈছো। আৰু এ লাষ্টত যে এ আহিল, এ নাম দিলু যে 2 কার্ডস আর ফাউন্ড ডায়মন্ড। দুটা কার্ড যে ডায়মন্ড ওলাইছে সেইটোৰ নাম এ দিলু। ओके, अच्छा आमार लागे कि प्रोबेबिलिटी दूटा कार्ड जे उलाइसु माने एटू तो पाए गेलू, दूटा कार्ड डायमंड पाए गेलू, लागे जे हेराइसिल जे तार प्रोबेबिलिटी लागे E1 2 लागे, E1 हेराइसिल जे डायमंड एटू लागे। ओके, बेस थ्योरमर फर्मुला आछे, मैं फर्मुला बेसिस करी নহয়, मैं बुझाई दी क्वेश्चन टू करबा खोजू, बुझी पाए जेना। बुझी पा कथा माने हल कि क्लास 10 पर एटाई आलोचना करी आसू कि प्रोबेबिलिटी बा सम्भाव्यता उलाब गले गोटे घटनाटू, गोटे टोटाल घटनाटू तलत लिखिम, जेटू लागे ऊपरत लिखिम। मिनिंग ए ऊपरत तलतू कथाटू तीनटा रेड आसे बल और चारिटा ब्लैक आसे, कय एटा बल उलाले ब्लैक होवार सम्भाव्यता कि ब्लैक होवार ब्लैक आसे केटा चारिटा, एटू लिखा डिवाइडेड बाय टोटाल, माने टोटल तो तलत लिखा है, जेटू लागे ऊपरत लिखा है। ओके, अच्छा तो दूटा कार्ड डायमंड होबो केतिया, दूटा कार्ड डायमंड होबो पारे जिकोनो अवस्थाते, एटू हाराइले होबो, एटू हाराइले होबो, एटू हाराइले होबो, एटू हाराइले होबो। तो फार्स्ट PE1 यदि एटू हराय तेतिया हइले लिखा दूटा डायमंडर घटनाटू ए प्लस P of E2
তেতিয়াহ'লে লিখা ই টু মানে দিছোঁ স্পেড হেৰাইছে, স্পেড হেৰালেও তো দুটা ডায়মণ্ড আহিব পাৰে, এইকাৰণে এইটো প্লাছ পি অফ ই থ্ৰীটো যিটো হৈ গ'ল এইটো তলত থাকিব এ প্লাছ পি অফ E4 পি অফ এ বাই E4 এইটো গোটেই ঘটনাটো লিখিলোঁ। এ কেতিয়া দুটা ডায়মণ্ড কেতিয়া পাম, যদি ডায়মণ্ড হেৰাই তথাপি পাব পাৰোঁ, স্পেড হেৰালেও পাব পাৰোঁ, এইটো হেৰালেও পাব পাৰোঁ, এই চাৰিওটা টোটেলটা লিখি দিছোঁ। লাগে আমাৰ নহয় তুমি কোৱা ডায়মণ্ড কাৰ্ড হেৰাইছিল এইটোৰ সম্ভাৱিতা, ঠিক আছে, পি অফ ডায়মণ্ডটো ধৰছোঁ E1 পি অফ E1 বাই ওপৰত এ। অল ৰাইট, এতিয়া ইকুয়াল টু E1 probability of E1 এটা কাৰ্ড হেৰাইছিল, এইটো এটা কাৰ্ড হেৰাইছিল মানে কি 1/13, ঠিক আছে। যদি 1/13 হয়, E1 ডায়মণ্ডৰ আছিল 1/13, এটা কাৰ্ড হেৰুৱা তো 1/13। এতিয়া E1 ডায়মণ্ড আছিল, আচ্ছা ডায়মণ্ড হেৰাই গ'লে থাকিল ক'ত, থাকিল কিমান 12টাৰ পৰা 2টা। এতিয়া E1 থাকিছে, হেৰাই গৈছে, এটা তো 12টা ডায়মণ্ড থাকিল, 12টাৰ পৰা 2টা ওলাব 12C2। ঠিক একেদৰে এইটো 1/13 বা 52/13, টোটাল কাৰ্ড 31/13 নহয়, সৰি, ডায়মণ্ড কাৰ্ড হেৰুৱা মানে ডায়মণ্ড আছে কিমান 13 ডিভাইডেড বাই 52, কিন্তু ডায়মণ্ড যদি হেৰাই যায় তেতিয়াহ'লে 12টা থাকব, 12টাৰ পৰা 2টা। আচ্ছা, ইয়াতো পি অফ E1 13/52, এতিয়া ডায়মণ্ডটো হেৰাই গ'ল, তেতিয়াহ'লে আৰু 12টাৰ পৰা 2টা প্লাছ E2 যি মানে হয় এইটো 13/52 ইনটু, এইটো ডায়মণ্ডৰ কথা নহয়, ডায়মণ্ডৰ কথা নহয়, যদি বেলেগ কাৰ্ড হেৰাইছে আমি ডায়মণ্ড ওলাই আছোঁ, এতিয়াতো ডায়মণ্ড 13টা আছে 13C2 প্লাছ একে ঘটনা 13/52 ইনটু 13C2, খালি ইয়াতে 12 যেটো হেৰাইছিল এটা কমিল, বাকি তার কোনো কমা নাই, এইটো ব্রেকেটত আছে, এইটো ব্রেকেটত আছে, এইটো ব্রেকেটত আছে, আৰু একটা ব্রেকেটত আছে, ইয়াতে 13/52 ইনটু 13C2, তলতটো গোটেই সম্ভাৱিত গোটেই চান্স যিমান আছে লিখি দিলোঁ, আৰু যেটো লাগে সেইটোকে ওপৰত থৈছোঁ। মোৰ মতে সিম্পলিফাই কৰাটো 13/52 এনে কমন যায়, আউট হৈ যায়, তো 12C2 ওপৰত থাকে, তলত কমন এইবিলাক কমন লৈ কাটিয়ে দিছোঁ একেবাৰে, 12C2 প্লাছ 13C2 প্লাছ 13C2 প্লাছ 13C2, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো ভাঙো, কেনেকুৱা ভাঙো, তো 12C2 ফেক্টৰিয়েল 12, ইয়া এনেকুৱা লিখবা পাৰি, 2 আছে না, এক কাম কৰোঁ 12C2, এইটো 12C2 প্লাছ একে ঘটনা তিনিটা একে 3 ইনটু 13C2, 12C2 ৰুলটো কি আছে, 2 আছে না ওপৰত, লিখিবা 12 ইনটু 11/2, 12 ইনটু 11/2, দুটা থাকে তো, দুটাৰ নম্বৰ ওপৰত তলত 2 প্লাছ 3 ইনটু 2 13 ইনটু 12/2 ইকুয়াল টু, মই এতিয়া কৰোঁ কি, ফাৰ্ষ্টতে 12 কমন যায় আৰু বাই 2 কমন যায়, বা এনেকা একটা লাইন লিখি দিওঁ বেছি ইজি পাবা, 6 ইনটু 11 প্লাছ 3 ইনটু 11 তো নহয় ইয়াতে,
3 into 12 11 13 into 6 এইটো আহি আছে 6 কমসে কম 6টা কমন যায় 11/11 plus 39 6 কমন দি দিছো 11/40 50 এইটো এনসার হয় কমপ্লিট ইয়ার এনসারটো তো অলপ ভালকে মই আৰু একবাৰ কৰিম আৰু কোশ্চেন কৰিম বেস থিওরামৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট মোৰ পৰা আছে এইটো লিখি আছো জাস্ট নেক্সট কোশ্চেনটো লৈছো bag 1 contains 3 red and 4 black balls and bag 2 contains 4 red and 5 black balls মই অসমীয়াত বুজাই দিও দুটা bag number 1 bag number 2 bag number 1 contains 3টা red and 4টা black and bag 2 contains 4 red and 5 black okay one ball is transferred from bag 1 to bag 2 ইয়াৰ পৰা এটা বল ইয়াতে হুমাই দিয়া হয় অল রাইট ঠিক চলি আছে ইফালে ওকে এটা বল বেগ 1 ৰ পৰা বেগ 2 ত হুমাই দিয়া হয় is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2 তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা বল এটা ওলায় the ball so drawn is found to be red আৰু এটো red বুলিহে পাইছো red কালাৰৰ পাইছো বেস থিওরাম এটা বস্তু এইবিলাক কৰিলো এটো উলালো আর এনেকা পালো এইবিলাক বেস থিওরাম ঠিক আছে found to be red find the probability that transferred ball is black এতিয়া কোৱা যে ইয়াৰ পৰা ব্ল্যাক টু ইয়াতে দিয়া হৈছিল এইটোৰ চান্স কিমান কোশ্চেন ক্লিয়ার আছে অসমীয়াতে একবার ক্লিয়ারলি কৈ দিও তাৰ পিছত হিন্দীতে বেগ নাম্বার 1 ত 3টা রেড 4টা ব্ল্যাক বল আছে বেগ নাম্বার 2 4টা রেড 5টা ব্ল্যাক বল আছে এটা বল ইয়াৰ পৰা ইয়াতে দিয়া হয় নুসুৱাকে এনেকে দি দিলো তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এনে ওলাই চাইছো আৰু এইটো কি রেড পাইছো রেড লাগে সম্ভাৱিতা লাগে probability যে এই বেগৰ পৰা এই বেগত যে দিছিলো এইটো ট্রান্সফার বল ইজ ব্ল্যাক এইটো ব্ল্যাক গৈছিল এইটোৰ চান্স লাগে এইটোৰ সম্ভাৱিতা লাগে ইয়াৰ পৰা এটা বল দিয়াতে রেডও যাব পাৰে ব্ল্যাকও যাব পাৰে ওকে আর লাস্টত রেড ওলাইছিল সলিউশন এনেকা কৰো let E1 মানে transferred ball is black আর E2 নাম দি দিও transferred ball is red লিখিছো E1 মানে ধৰা ব্ল্যাক বল ওইফালে দিয়া হৈছে E2 মানে ধৰা যে ব্লু রেড বল তাতে গৈছে আৰু ফাইনালি যেটো বল ওলাইছো এটো রেড আরে নাম দি দিও আর বা এ অসুবিধা হ'ব পাৰে এ obtained ball is red ঠিক আছে therefore লাগে কি আমার রেড তো ওলাইছিল এ তো ওলোৱা হৈছে এতে ট্রান্সফার যেটো হৈছিল এটো কি লাগে ব্ল্যাক লাগে ব্ল্যাকৰ নাম ই দিছো E1 और संभाविता लागे प्रोबेबिलिटी लागे बात समझे हैं हिंदी में ये एक बॉल यहाँ से कोई भी जा सकता है फाइनली जब हमने निकाला था तो रेड निकला अब बताओ कि ट्रांसफर्ड बॉल जो वो ब्लैक था इसका प्रोबेबिलिटी इसके लिए पहले E1 माने ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक नाम दे दिया E2 माने ट्रांसफर बॉल रेड भी हो सकता है वो नाम दिया और ये फाइनली रेड लगे रेड मिल चुका है E1 ट्रांसफर इज ब्लैक ये चाहिए इक्वल टू सबसे पहला बात प्रथम कथा यार परा रेड उलाबो पारे बा उलाबो यार परा रेड आहक बा ब्लैके आहक जिए आहक किंतु यार परा रेड उलाबो पारे
यार परा रेड ओलाब पारे की जिमान केटा चान्स आछे सब लिखि दिउ सब लिखि दिउ माने हल जदि ब्लैक गैसे तेतिया हले रेडर सम्भाविता जदि रेड गैसे तेतिया हले रेडर सम्भाविता माने पी ऑफ E1 धरा ब्लैक गैसे यदि ब्लैक गैसे ऑलरेडी ब्लैक तो चला ही गया तब फिर ये ए तब रेड का बात करो प्लस P ऑफ E2 माने रेड अगर ट्रांसफर होता है तो तब P ऑफ E2 तो होले रेड रेडर नाम ई दिस एटू टोटल घटना हो गल ये टोटल हो गया रेड किस किस कंडीशन में निकल सकता है कोई भी बॉल ट्रांसफर हो रेड निकल सकता है तो वो सब हमने लिख दिया लेकिन चाहिए नहीं भाई ब्लैक ट्रांसफर ब्लैक ही होना चाहिए मतलब PE1 फिर P ऑफ E1 आया ए आराम से कर दो E1 ब्लैक ब्लैक ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी ब्लैक 4 है 4/7 ब्लैक का जाने का चांस 4/7 इनटू अब ब्लैक तो इधर चला गया ब्लैक अगर चला गया तो 4 5 9 था ब्लैक 6 हो गया टोटल 10 हो गया 10 टोटल 10 वहां से रेड निकला ये तो ब्लैक डाले थे ब्लैक में ना इंक्रीज हुआ रेड तो 5 ही है तो इस कंडीशन में 5/10 क्यों 10 क्योंकि टोटल 10 हो गया क्योंकि हमने क्या ये E1 था E1 मैंने ब्लैक दिए थे सॉरी ब्लैक दिए थे ब्लैक देने से ब्लैक 6 हो जाता है रेड तो 4 ही रहता है ब्लैक 6 हो जाता है रेड 4 तो 4/10 ब्लैक बढ़ गया 6 4 10 E1 4/7 इंटू वही है 4/10 प्लस E2 मतलब E2 माने रेड जाने का प्रोबेबिलिटी 4/7 वो क्या लिख दिया था मैंने पहले वाला ब्लैक था ब्लैक का 4/7 लिखा था E2 में रेड है 3/7 सॉरी इधर क्यों देख रहा था 3/7 इंटू अब तो रेड घुसा इधर रेड तो 5 हो गया इसीलिए 5/10 आराम से यही कर देता हूं 4/7 या सिंपली 7 10 हटा दो 7 10 हटा दो ऊपर रहा 16 प्लस 15 इक्वल टू 16/31 आंसर कम्प्लीट आरो दूटा लिखी आसू जस्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively if both try to solve the problem independently निजे find the probability that problem is solved exactly one of them solve the problem অসমীয়াত বুজাইছো এটা কোশ্চন এ মানু কোশ্চন এ আৰু বি সলভ কৰিব দিয়া হৈছে এ যে সলভ কৰিব এইটোৰ চান্স আধা 50-50 বি যে সলভ কৰিব তার চান্স টু সলভ করার চান্স টু 1/3 ওকে কোশ্চন এসে দি দিলু দুইজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করি আছে ডাটা দিছে এ সলভ করে একটু সলিউশনটা এনেকা লিখু P of A equal to 1/2 সলভ করা 2 ঠিক আছে P of B 1/3 this imply P of A ডেশো নিকল উলাই থো সলভ করার চান্স 1/2 তো ন করার চান্স 1 - 1/2 মানে কি 1/2 এ আর বিরো নি উলাই দু বিও সলভ করব নোয়ারে এটা মানে 1 - 1/3 ইকুয়াল টু 2/3 নাও probability of not solved সলভ হওয়া নাই তার মানে এও সলভ করা নাই
আৰু বিও সলভ কৰা নাই 1/3 সলভ নহয় হেতুৰ সম্ভাৱিতা 1/3 আহিছে therefore এক নম্বৰৰ এনসাৰ probability of problem solved equal to 1 minus 1/3 equal to 2/3 answer এক নম্বর 2 নম্বরত দিছে কি এক্স্যাক্টলি এজনে সলভ করব এজনে either A or B exactly one solves মানে কি যদি A সলভ করে তেতিয়া হলে B নোৱাৰে প্লাস যদি B সলভ কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে A নোৱাৰে এটাৰ মানে হল এক্স্যাক্টলি যিকোনো একজনহে কৰিব পাৰে ঠিক আছে এজনে কৰিব পাৰে মানে A যদি কৰিল B নহয় B যদি কৰিল A নহয় বাস বহাই দিয়া PA সলভ কৰাৰ চান্স হাফ ইনটু P নহয় not 2 B dash 2/3 plus B solve করার to 1/3 into A solve 1/2 এটো কি মান হল 6 6 LCM 6 উপরে 2 আর 1 3 equal to 1/2 answer all right এতিয়া কই দিও আর নিলিখু মই এক্সারসাইজৰ টেক্সটবুক এক্সারসাইজৰ এইবিলাক ফর্মুলা অলপ চাই লবা A/B কি আছে না P equal to P of A intersection B by P of B just first exerciseor এইবিলাক ফর্মুলা রিলেটেড অলপ চাই লবা অবজেক্টিভ কোশ্চেনৰ কাৰণে বাকি প্রিভিয়াস ইয়ার বা জেনেকা প্রবলেম সলভ করা যিমান টাইম আছে এই হিসাবে করা কিন্তু মোর প্রবাবিলিটির পৰা এই তিনটা মই সিলেক্টেড দিলু অনলি তিনটা ঠিক আছে নেক্সট ভিডিওত বেলেগ এটা টপিক এনেকা 4টা 5টা মান কোশ্চেন কৰিম তুমি খালি কমেন্ট কৰি যোৱা লাইক আৰু শেয়ার প্লিজ বঢ়ালে ভাল হয় কি সাবস্ক্রিপশনে নবঢ়ে অলপ হেল্প কৰা